Estados Unidos. Es un concurso de chefs que preparan pizza y el ganador de... Black on white can be seen from the furthest distance. El negro y el blanco tienen la particularidad que se pueden ver desde una distancia nodal, por eso hay ciertos restaurantes que ponen como una pizza rica, negro y blanco, That's why my book is white. I was close. I was pretty close. Okay, I'm gonna start with the end. So, this is what I handed you. This is how you change your life. You plan, you track, you execute. Okay, eso es como lo vamos a hacer, se planea, se hace y se ejecuta. Good? So simple. These are the days of the month. And these are your goals. And whatever your goals are going to be. Is it going to be push-ups? Is it going to be calling a customer that hasn't been in a month? Calling one old customer a day? Is it going to be sending out a postcard handwritten with a special for your customer's birthday? Whatever your goals are going to be, you're going to track the results here. That's a lot. Ah, es que, ok, esto es simplemente como una especie de calendario, son los 30 o 31 días del mes en donde usted va a ir haciendo los checks y aquí va a ponerse 3 metas, en lo que sea. Puede ser push-ups como lagartijas, puede ser simplemente que uno de sus clientes cumple años y le quiere mandar una carta o alguna felicitación, o simplemente un cliente que no ha ido a su restaurante en mucho tiempo lo quiere llamar. Las 3 metas que ustedes quieren poner, aquí lo llaman. Okay? So now the formal stuff. Para la parte más. I call it the journey of continuous improvement, because you're constantly improving yourself. Que lo llama un viaje de mejoramiento continuo. First you set your goals, then you track your steps, and then you create your habits. Okay, lo primero que se hace es setear las metas, las 3 metas que usted tenga, después va a hacer un tracking, o sea, va a llevar como un recuento de los pasos que ha dado, y por último, los hábitos. Right, so it could be read one article a day, learn one recipe a day, learn a cocktail a day, drink 4 cocktails a day, whatever. Okay, que las metas pueden ser aprender una receta al día, o leer un artículo al día, o preparar un trago al día, o incluso solo tomarse 4 tragos al día. First you create your habits, and they create you. This is powerful. I hope it translates. Sí, esto es que es realmente importante. Yo puedo decir que mi vida lo que acabo de decir es muy bueno. Usted primero crea sus hábitos y después los hábitos lo crean usted. So control your destiny through the power of good habits using the discipline of repetition, and that's what that handout's for. Ok, aquí lo que dice es que usted controla su destino con el poder de los buenos hábitos, usando la disciplina repetitiva. My bedroom, a whole wall is a dry erase wall, and I have my goals written, and I check every day, yes or no. Every day, ask my wife, she freaking hates it. The whole time in my bedroom. True story. Ok, dice Rudy que en el cuarto de él tiene una pared que es borrable, entonces todos los días él escribe sus metas y hace check hasta que se ha cumplido, ¿no? Que la esposa lo odia, pero que igual lo sigue haciendo por su esposa. True story. The power of 3. Experts say it takes 28 days to create a new habit. Ok, dice que los expertos en modificación de comportamiento dice que toma 28 días para reemplazar un hábito malo por uno bueno. I'm going to read this. The checklist is simply a piece of paper that has a month's worth of days across the top and 3 daily trench marketing goals written down the side, like I just showed you. Esto básicamente lo que dice es que la hoja es simplemente un papel, pero que les va a servir como guía para marcar sus metas y marcar cuáles se han cumplido de manera diaria. This small act of accountability makes you more mindful throughout the day. Every check mark is its own reward. Not every day will be perfect, but the idea is to slowly start building the right habits. Okay. El papel es un acto pequeño en el que se puede ir contabilizando sus metas.
cada check que usted haga y que se cumplió su meta un día es una celebración, es un premio porque está creando algo. Entonces, no todos los días van a ser perfectos, no todos los días se va a poder, van a haber miles de circunstancias, pero lo importante es ir construyendo ese crecimiento hacia la meta. Start with only 3, just like I gave you. The more you focus, the more you feel a small sense of victory when you accomplish a perfect day with all 3. It's easy, positive, and slow. It's empowering, it's choosing what you want to do and what you think you could do well. Okay, es importante concentrarse primero en 3, no abarcar en muchos y poder cumplir esas 3 que se trazan. Es mucho más fácil, es positivo, va progresivamente, le da empoderamiento a uno y ahí se puede explicar qué es lo que quiere de su vida, cómo quiere pensar y cómo quiere manifestar. Turn here continues to move. So, I have 2 more slides. But this will change your life. Start with something simple. If we have more time, when I do a bigger class, I let you set your own goals, and then I'd meet you in 2 weeks or 3 weeks or whatever. So people that work for me, 2 people have lost a lot of weight. 1 person has fixed their credit score, and 1 person has bought a house by using this. Ok, dice que cuando haya una clase más grande, usando eso, incluso puede darle seguimiento en las 3 semanas a ver qué se han propuesto. Que empleados se han propuesto a bajar de peso, a arreglar el récord crediticio, que en Estados Unidos es sumamente importante, y gente se ha propuesto con este método a comprar una casa y lo han logrado. Good. All right, 2 more things. This is my whole program. I have a certification, all this stuff. So we can't cover all that. And this is what I charge in the United States. For 3 hours with me, 2 bottles of wine that you're paying for, and you can bring a friend. This is what I charge. I'm telling you, we didn't have kids, me and my wife. So for me, what's important is to have businesses succeed. That's what I get off on. That's what I love when a horseback riding stable in Atlanta that I work with has opened up a second unit. There's too much going on. Too much. That's right. Okay? So that's where I'm happy when I make businesses succeed. So use my information, ask me anything you want, because I care. I want you guys to succeed. So thank you for your time. Ok, lo que vimos anteriormente es todo.